Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh avec le quatrième, je pense, examen ou le cinquième, je me rappelle plus. إذا تاع l'examen 2 هذا على le conte, c'est la petite fille et le canari. إذا دائما أذكركم le site ANSI Éducation اللي تقدروا تيليشارجيو منه هاد لي تكست باش هكذا يديروهم ولادكم قبل الحل. إذا نبدأ مع النص وشرحه. Il était une fois une petite fille qui avait un beau canari jaune. Chaque jour, elle lui parlait longuement et l'oiseau lui répondait en sifflant. إذا كان يا مكان طفلة صغيرة كان لديها كناري أصفر جميل. كل يوم تتحدث معه لفترة طويلة والطير يجيبها بالزقزقة. إذا الكناري عبارة عن عصفور، هذا يقول له هو نوع من أنواع العصافير. Un jour, le canari s'échappa de sa cage. La fillette le chercha partout dans la maison, mais elle ne le trouva pas. Elle pleura beaucoup et devint très malheureuse. Le canari aussi se sentait triste car il était seul dans la forêt. ذات يوم هنا سيحدث شيء. Un jour, c'est le déroulement des événements. هرب الكناري من قفصه. بحثت الفتاة حول المنزل لكنها لم تجده. بكت كثيرا وأصبحت تعيسة للغاية. الكناري أيضا شعر بالحزن لأنه كان وحيدا في الغابة. Quelques jours après, la fillette entendit un sifflement. Près de sa fenêtre, le canari est revenu et se posa doucement dans ses mains. Ils étaient tous les deux contents de se retrouver. إذا هنا وبعد بضعة أيام، إذا ما الذي حدث؟ سمعت الفتاة زقزقة بالقرب من نافذتها. عاد الكناري واستراح بهدوء بين يديها وكان سعيدا للقاء مرة أخرى. الآن نهاية القصة. Depuis ce jour, ils ne se sont jamais séparés. Ce sont de vrais amis. منذ ذلك اليوم لم يفترقا أبدا. هم أصدقاء حقيقيون. إذا هذا بالنسبة للنص. إذا compréhension du texte، فهم النص، وهي دائما الأسئلة الأولى التي تعطى. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. Ce texte est un. هذا النص عبارة عن ماذا؟ un dialogue حوار، un conte قصة خيالية، un poème أي شعر. إذن بطبيعة الحال هو عبارة عن قصة خيالية. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le canari est un oiseau. نعم، c'est un oiseau. إذن الكناري عبارة عن عصفور. Le canari n'est pas revenu à la maison. إذن هل الكناري لم يعد إلى البيت؟ لا، عاد إلى البيت. إذن c'est faux. Trouve dans ce texte le synonyme du mot triste. إذن استخرج من النص مرادف كلمة تعيس. عندنا triste سنجد malheureuse. إذن la petite fille était malheureuse. Souligne le groupe CCL. إذن c'est complément circonstanciel de lieu. CCL. Dans la phrase suivante. إذن سطر على المجموعة التكميلية الظرفية المكانية. إذن le lieu أي المكان. لإيجاد هذه المجموعة المختصة بالمكان نسأل السؤال où. أين؟ Il était seul dans la forêt. إذن كان وحده في الغابة. Où était-il seul؟ أين كان وحيدا؟
dans la forêt. إذن هو notre groupe CCL. خامساً mais le verbe souligner à l'imparfait حول الفعل المسطر إلى الماضي المستمر. هما دارونا فعل chercher. إذن شوفوا bien sûr في le sujet نحوله إلى أو نصرفه إلى الماضي المستمر l'imparfait. La fille cherchait le canari. إذن الطفلة كانت تبحث عن الكناري. إذن la fille elle c'est la troisième personne du singulier. Chercher إذن AIT. Chercher, je cherchais AIS. Tu cherchais AIS. Il cherchait AIT. Le canari. سادساً écrit au pluriel. إذن سنحول الجملة إلى الجمع. هنا مدولنا في المفرد le canari est un beau oiseau. إذن les canaris sont de beaux oiseaux. عصافير الكناري عبارة عن عصافير جميلة. إذن دوكا la production écrite. Écrit une situation initiale d'une histoire de 3 phrases à partir des éléments de la boîte à outils. إذن اكتب الوضعية الابتدائية أو الانطلاقية لقصة من 3 جمل مستعينا بالجدول المساعد. Donne un titre à ton histoire. إذن سنضع عنوان للقصة. Emploie les verbes à l'imparfait et la troisième personne du singulier. إذن سنصرف الأفعال إلى الماضي المستمر وسنستعمل الضمير il. Respecte la ponctuation et les majuscules. إذن سنحترم علامات الترقيم وبداية تكون بالحرف ذات الحجم الكبير. إذا مدلنا هنا la boîte à outils. عنا les articulateurs de logique, les personnages, les lieux, les verbes, les adjectifs. إذا عنا مدلنا les adjectifs كبير وجميل. يسمى يعيش فعل الكينونة عبارة عن les verbes. عنا القلعة أميرة صغيرة بيضاء الثلج أمها وأباها كان يا مكان. إذا بالنسبة لترجمة هذا la boîte à outils. إذا il était une fois كان يا مكان une petite princesse Blanche-Neige, sa mère et son père. Le lieu c'est un château. Les verbes s'appeler, vivre et être. Et les adjectifs on a grand et joli. بالنسبة للحل إذن Blanche-Neige لأنها بيضاء الثلج. Il était une fois une jolie petite princesse qui s'appelait Blanche-Neige car sa peau était aussi blanche que la neige. Elle vivait avec sa mère et son père dans un grand château. إذا كان يا مكان أميرة صغيرة جميلة تدعى بيضاء الثلج لأن بشرتها كانت بيضاء مثل الثلج. كانت تعيش مع أمها وأبيها في قلعة كبيرة. إذا on a utilisé il était une fois. Jolie petite princesse. Le verbe appeler Blanche-Neige. On a utilisé vivre, vivre, le verbe vivre هنا à l'imparfait. كل الأفعال تشوفوا باللي راهي à l'imparfait était aussi. وأمها وأبيها sa mère et son père. إذا وشاتو وغران. إذا استعملت كل عن استعمل. إذا قلنا استعملنا كل الكلمات التي أعطيت لنا في الجدول المساعد ووضعت العنوان واستعملت elle bien sûr هنا et استعملت les verbes à l'imparfait, la majuscule, la ponctuation. وبهذا انتهيت بالنسبة لهذا الاختبار. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.